Sumayng hapon ninyo diha mga kabunal, kay nindot man atong dagan sa atong panahon karon nya sabayan sa atong kainit sa atong panahon nya giapas na mata sa atong rice diha maong naghinay-hinay na taglakaw diha. Nya nakaingon ko diha nganong sayo mi ka diha kay mao ding sayuhan namong larga kay aron makapundo na mig una dito sa among punduhanan. Nya pagduol na ako diha mga kabunal kay niingon ko niya og 15 ka uban namo, uban namo kay si kabunal kakong mo diay. Nya nakiniingon man siya diri mga kabunal nga paapason ko sa akong usa ka kauban kay magkuha ko mig sambag karon. Samtang galakaw ko diha mga kabunal nga magkuha ko sa akong usa ka kauban nga si kabunal kakong kay magkuha mig sambag nga among ilamas karon. Nya kay pagsuod nako diha silang bahay mga kabunal abi na og natog ning akong usa ka kauban kay higda-higda man. Hoy, te. Te. Antara ning tingog. Niya pagkahumag kuha na ko niya sa akong kauban mga kabunal, ako na lang po ning giuli ning sambag dire kay amo nang dalon unya. Samtang nagpaabot pa ta sa among arise diha mga kabunal kay tuwa pa man siya pambot aw magitsa-itsa sa tadiha sa baskitan kabunal. Niya kay pagtan-aw na ko diha sa baskitan mga kabunal kay gauna naman din ang atong usa ka kauban diha mga kabunal. Maong gaitsa-itsa na lang pud mi diha. Niya pagtan-aw na ko diha kabunal nadong mga kabunal kay grabe mang syutira niya diha. Maong amo na lang po gisugdan diha among itsa-itsa diha. Hello kabunal, mao na ning padung nami sa kanang kuan kabunal among destination nga manghuli og nukos pusit. Tagalog pa pusit. So kay niingon na mas kabunal na dong diha nga among kwaon kay nukos di ay karong gabi una aw manguha na pud mig nukos karon. Samtang galakaw mi diha mga kabunal kay nalabyan maning atong birthday boy karon aw di na mahimo nga di tang greet diha mo greet gid diha mga kabunal. Happy birthday di ay kabunal Daryl Ritutas unta malipayon imong pag birthday karon. Wa mi kabaw og unsa bay handa nimo diha. Nag-ihaw ba kag baboy diha og dinosaur ba unsa pa diha. Kay niingon man among arise diha mga kabunal nga wa kunoy kahoy dito maong namunit na lang po na siya diha kahoy. Ay medyo daghan na mag-iyang napunit dihang kahoy mga kabunal maong ning lakaw na lang po mi diha padong dito sa pambot nga among sakyan. Nya di po na mahimog wa tay dalong loto diha kay mapas mo pud ta diha gamay. Nya gidana po ng kabunal kakong diha. Nya kay niingon mag-arise na mo diha mga kabunal nga kuwangan pa daw kahoy maong namunit na lang po mi diha kahoy mga kabunal. Sawa madugay mga kabunal na kuha na pud dag kahoy diha mga kabunal. Naunsa naman kang tawhana ka nganong tulor man nakabuk imong kahoy gida diha. Aw basta kay mauna nang kahoya basta kay musiga na nya sa di madugay mga kabunal kay padung na pud mi manakay diha mga kabunal. Sawa kay bawo diha mga kabunal og unsa ning panagata mao din ni panagat namo diri nga mao tawag diri nga baling-baling. Sawa pud mi nagdugay diha mga kabunal ako na pud nang gituknan diha. Nya pagtan-aw nako dihang kabunal kakong mga kabunal ni hikap siya siyang kamot nya iya kunong gisimot aw karabi kunong banguha nya kay humot man kuno iya na po kunong giusban. Kuno siya pita. Nya iya na pong gitry og balik og humot ba daw. Kay wa kuno siya kuan. Nya pagbalhin niya spikas mga kabunal kay nakabantay man siya sa kamera nga nagvideo ta diha mga kabunal. Maong ako na lang po nang gilikay dihang kamera. Sa di madugay mga kabunal iya na po nang gigunitan ng iyang sanina diha kay mag-ilis na po kuno siya kay garabi na kunong humutan na siyang pako. Basta kay niingon siya diri pag simot siya sang ilok mga kabunal o. Bunal!
Basta kay nakaingon jud dadyo sunset diri mga kabunal sabayan sa atong nindot nga atong panahon mga kabunal. Nya ako nala po ning gibidyohag apil among isla mga kabunal sa wa day katuod ning among isla mga kabunal mao din nga Ngahaw Island. So kinsang muanhi diri sa among isla mga kabunal. Sa gustong muanhi mga kabunal anhi lang mo diri kay manguha tag nokos diri nya sa di madugay nag-ilis na po na dira sa kabunal kakong mga kabunal. A few moments later. So diring dapita mga kabunal kay hapit naman ta ni abot sa atong aryahanan mga kabunal. Ako na po ning giapil ning video ning pabungan mga kabunal. Nya kay hapit naman ta ni abot sa atong aryahanan mga kabunal. Ako na po ning giapil og video ning Mahaba Island mga kabunal. Bisag hangin og bawod mga kabunal sungsungon para makasud-an lang. Sa di madugay mga kabunal taod-taod na mong labigar ni abot na gyud mi sa among aryahanan mga kabunal. Mao din ni among aryahan karon mga kabunal. Medyo tinaw pog dagat karon mga kabunal mubunal pod. Medyo hapit po ta nahog diha napita mga kabunal kay gipunduhan rag kalit sa atong arise mga kabunal kay pagtan-aw po nako sa mga kabunal grabe pong ninduta. Taod-taod mga kabunal nangaon na po diha panihapon na mo mga kabunal sardina salay sud-an ato diha kay wa patiya diha mga kabunal maong sardina salay atong suwaon karon kay wa pa man ta kaariya diha mga kabunal kini salay atong bunalan karon sa wala pa kakaon diha mga kabunal manihapon diha ita. An eternity later. Wala day ko ka video pag area na mo mga kabunal kay mo ubog pun mi ning area ani mga kabunal basin mabasa po ning among cellphone diring gida basin niyang nay puruhan ning mahog ni gat mga kabunal maong naglikay na tas disgrasya na to maong ato na lang gi-safety ning atong cellphone dire mao din ni atong kuha karon mga kabunal medyo ubay-ubay pug among kuha karon mga kabunal Wow naman! Wow! Nakaingon mi diri mga kabunal grabe yung piting dagkuag yun nukusa mga kabunal basta kay makaingon ta diri tabang wi nya naglahi di mi diri tuwaonon mga kabunal kay mao ni among tuwaon karon basta kay mo bunal puning nukos diri diri ding orasa mga kabunal alas 4 na ni sa kadlawon mga kabunal nya sa di madugay mga hinlo na pud mi anas among tuwaonon mga kabunal kay pagtan-aw nako sunrise diri mga kabunal grabe pong di pud palokpig diha mga kabunal basta kay mo bunal pud sa di madugay mga kabunal mao din ni among gikabisihan ganiha mga kabunal nukos dito among gihilab mga kabunal mao din ni nukos sa among isla mga kabunal di gyud magmahay og naay moari diri mga kabunal kay perting lamia gyud sa among mga kinilaw diri mga kabunal sabayan pa sa among tinuwa kay ni bukal na mag among tinuwa dihang gilak-ang ganiha mga kabunal maong gihaon diha pag humaghaon diha mga kabunal automatic ihuwad na dihang atong kaldero mao din ni atong gikabisihag hinlo ganiha aun sa pa may atong tugayon diha automatic na basta kay di pud papil din ang kinilaw diha naapay nukos diha nag-high ads so diri ra ko taman mga kabunal mga unde ta diri ninyo see you next video mga kabunal.